व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता में बारूद की चिंगारी फिर से दहक उठी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो इंकशाफ किया है जिसने वाशिंगटन, तल अवीव और तेहरान तीनों के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। ईरान के मिसाइल बनाने वाले कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर 2000 मिसाइल एक साथ दागने की तैयारी कर रहे हैं और इसराइल के अंदर फौजी बहरान इस हद तक पहुंच चुका है कि 12,000 नए एहलकारों की अपील जारी कर दी गई है। उधर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहोद बाराक खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ये हुकूमत करप्ट, नाकाम और तबाहकुन है। यानी एक तरफ ईरान का अज़्म फौलाद बन चुका है तो दूसरी तरफ इसराइल अंदरूनी इंतशार में जल रहा है। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान अगला तसादुम अब सिर्फ वक्त की बात है। सवाल ये है कि अगर वो वक्त आ गया है तो इस बार मशरिक़ वस्ता की आग पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। क्या ईरान अपनी मिसाइल की ताकत से इसराइल के दिफा को तोड़ देगा या फिर अमेरिका एक बार फिर पुराने इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरने वाला है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसरार है कि अमरीकी अफवाज की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ गुज़िश्ता जून में शुरू किए गए हमलों ने तेहरान के यूरेनियम अफजोदगी के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था। उनका कहना है कि उनका मुल्क ईरानी जौहरी सलाहियतों में से जो कुछ बचा था उसे तबाह करने में कामयाब हो गया। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते के हुक्काम और माहिरीन इस तस्वीर को कम वाज़ेह और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में देखते हैं। माहिरीन मानते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान अगला तसादुम अब कोई दूर की बात नहीं है बल्कि कुछ वक्त की बात है। 2015 के जौहरी मुआहिदे जिसने ईरान की यूरेनियम की अफजोदगी को महदूद कर दिया था, जौहरी मुआहिदे की मियाद ख़त्म होने ने सूरत हाल को एक बार फिर ख़राब कर दिया है। अमरीकी पाबंदियां दोबारा लगाई गई हैं और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। तेहरान का दावा है कि उसकी ज़्यादातर तनसीबात को तबाह कर दिया गया है, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ है कि ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि ईरान बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों तक रसाई से इनकार करते हुए एक नई जगह पर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है जिसे एक्स माउंटेन कहा जाता है। इस सूरत हाल में ईरान एक ख़तरनाक मुसावात के मरकज़ में आ गया है। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई निगरानी नहीं और उसके जौहरी ज़ख़ीरे के हजम के बारे में कोई वजाहत नहीं। ये मसावात खित्ते में खौफ को हवा दे रही है कि इसराइल दोबारा फ़ौजी ताकत का सहारा ले सकता है। इस तनाज़ुर में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली फ़ाइज़ का कहना है कि तेहरान तनाज़े के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है। मिसाइल फैक्ट्रियाँ 24 घंटे काम कर रही हैं और पासदारान इनकलाब के कमांडर बैक वक्त 2000 मिसाइल दागने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि इसराइल के दिफा को मगलूब किया जा सके। गुज़िश्ता जून में ऐसा नहीं हो सकता था। अगरचे फौरी तौर पर किसी फौरी हमले के कोई इशारे नहीं मिले हैं, लेकिन खित्ते के सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसराइल अपने मिशन को नामुकम्मल समझता है और जैसे ही उसे महसूस होगा कि ईरान जौहरी हथियारों की तरफ सुर्ख लकीर अबूर करने के करीब पहुंच गया है तो वो एक और हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तजाद ये है कि बड़ी अरब ताकतों ने वाशिंगटन और सदर ट्रंप के साथ अपना असर रसूख मजबूत कर लिया है, लेकिन साथ ही वो तेहरान के साथ राब्ते के खुले ज़राए को बरकरार रखने के लिए काम कर रही हैं। चैथम हाउस में मशरिक़ वस्ता के प्रोग्राम के डायरेक्टर स्नाम वकील बताते हैं कि ये ममालिक नई जंग नहीं चाहते, लेकिन वो समझते हैं कि ईरान अपनी कमज़ोरी के बावजूद लबनान, इराक, यमन और खलीज में फैली अपनी मलेशियाओं और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी तहकीकी मराकज़ बताते हैं कि ईरान की ये कदरे कमज़ोर नए सिरे से सिफारतकारी का मौका फराहम कर सकती है। ब्रोकिंग्स की सुजान मिलोनी कहती हैं कि कमज़ोर ईरान पर काबू पाना आसान है, लेकिन साथ ही ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो मायूसी के आलम में लापरवाही से कदम उठा सकता है। अली ख़ामनाई के पैगामात की बात की जाए तो 1979 में अमरीकी सफारत खाने पर हमले की सालगिरह के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने ऐलान किया कि अमरीकी दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं और वाशिंगटन हथियार डालने से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। इस पैगाम को वसी पैमाने पर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ किसी भी नए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने से ताबीर किया गया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका मुल्क वाशिंगटन की तरफ से तय किए गए नामुमकिन शराइत को मुस्तरद करता है, लेकिन हमलों और पाबंदियों के खात्मे और जंगी नुकसानात के मुआवजे की ज़मानत मिल जाए तो तेहरान बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त दो धड़ों के दरमियान अंदरूनी बहस का शिकार है। एक गिरोह सियासी तस्फिया और इक़्तिसादी दबाव को कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ मुआहिदे तक पहुँचने की वकालत करता है, तो दूसरा गिरोह कहता है कि ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत वक्त का ज़िया है और इसराइल के साथ तसादुम नागुज़ीर है।
تاہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ تصادم کا اگلا دور ناگزیر ہے اور ایران خطے میں ڈیٹرنس کے توازن کو بحال کرنے کے لیے اس تصادم کو مختلف بنانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام کو نقصان پہنچا ہے لیکن اسے تباہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی نرمی تہران کو دوبارہ تعمیر کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اگر ضروری ہوا تو خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی واضح سیاسی حمایت کے ساتھ فوجی فتح حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عبرانی اخبار کے مطابق ایران اپنی میزائل طاقت کو تیزی سے بڑھا رہا ہے تاکہ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب دے سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایک عبرانی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایران صہیونی ریاست کی حالیہ جارحیت کے باوجود اپنی میزائل طاقت میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی چینل CNN نے بھی ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلز کی پیداوار دوبارہ شروع کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران سینکڑوں میزائل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام اپنی میزائل ذخائر کو اس مقصد کے تحت بڑھا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نئی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 12 روز جنگ کے دوران ایران نے جوابی میزائل حملوں میں صہیونی ریاست کے حساس علاقوں کو نشانہ بنایا جن میں خفیہ جاسوسی مراکز اور تجربہ گاہیں شامل تھیں۔ ادھر صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسے 12,000 نئے اہلکاروں کی ضرورت ہے جن میں 7,000 جنگی یونٹس کے لیے درکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قابض صہیونی فوج نے واضح کیا ہے کہ اسے کم از کم 7,000 فعال جنگی اہلکاروں کی ضرورت ہے تاکہ لڑاکا یونٹس کو تقویت دی جا سکے۔ یہ بحران کوئی نیا نہیں بلکہ صہیونی فوج کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا کافی عرصے سے ہے۔ غزہ کی جنگ کے طول پکڑنے اور قابض فوج میں بھاری جانی نقصان کے باعث زیادہ تر صہیونی نوجوان فوج میں شمولیت سے انکار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حریدی کہلانے والے صہیونی یہودی فرقہ بھی خود کو فوجی خدمات سے مستثنی سمجھتے ہیں اور اس میں شمولیت کے سخت مخالف ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے نیتن یاہو حکومت کو کرپٹ نسل پرست قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف غیر محدود شہری نافرمانی اور پارلیمنٹ کے محاصرے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جرأت مندانہ رویہ اپنائیں اور پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت معطل کر دیں۔ باراک نے زور دیا کہ پارلیمنٹ کی عمارت کو مظاہرین کے ذریعے محاصرہ کیا جانا چاہیے تاکہ حکومت کا خاتمہ ممکن ہو۔ دوسری جانب ایران بدترین خشکسالی کی لپیٹ میں بھی ہے، جہاں دارالحکومت تہران کے بعد اب ملک کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں بھی پانی کی شدید قلت نے صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق مشہد شہر میں پانی کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں اور ڈیموں میں پانی کا لیول 3% سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ مشہد واٹر سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پانی کی فراہمی برقرار رکھنا اب ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ویورز، اب معاملہ صرف پانی پابندیوں یا مذاکرات کا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون مٹ جائے گا۔ ایران خشک سالی سے گزر رہا ہے مگر اس کا حوصلہ لوہے جیسا ہے۔ اس کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو تل ابیب سے حیفا تک آگ کے دریا بہا دیں گے۔ ادھر اسرائیل کے اندر سیاسی بغاوت پک رہی ہے، فوج کمزور، قوم تقسیم اور نیتن یاہو تنہا ہے۔ امریکہ تماشائی نہیں، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑی تو پورا خطہ جل جائے گا، اور اس بار آگ صرف شام یا غزہ تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ تصادم جو آنے والا ہے وہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرے گا کہ طاقت کا مرکز تل ابیب رہے گا یا تہران۔ دنیا انتظار میں ہے، میزائل تیار ہیں، جنگی طیارے آسمان میں گردش کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کی ہوا میں بارود کی بو پھیل چکی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پہلا حملہ کون کرے گا، ایران یا اسرائیل؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے